Hi! Good morning ulit! Welcome to my vlog. Narito po muli ako at magbibigay po ulit ng mga short sentence na ating itatranslate sa mula English hanggang Tagalog at Bisaya. Okay guys, simulan na natin. Ang unang sentence natin ay I don't know. In English, I don't know. Sa Tagalog, hindi ko alam. Sa Bisaya, wa ko kabalo. Ulit guys, in English, I don't know. In Tagalog, hindi ko alam. In Bisaya, wa ko kabalo. Wa ko kabalo. Okay guys. Next, thanks a lot. In English, thanks a lot. In Tagalog, salamat ng marami. Sa Bisaya naman, daghang salamat. Ulitin natin guys. In English, thanks a lot. In Tagalog, salamat ng marami. In Bisaya, daghang salamat. Okay guys. Next sentence natin guys. I have no idea. Pag sinabing I have no idea, in English, I have no idea. In Tagalog, wala akong alam o wala akong ideya. O sa Bisaya, wa ko kabalo gyudana. Wala jud ko'y nabalaan. Ganun. Next, have a good trip. In English, have a good trip. In Tagalog, masayang paglalakbay. Masayang paglalakbay. In Bisaya, maayong paglakaw. Maayong paglakaw. Okay guys, kuha ba? Next guys, next sentence natin ay be careful. Sa English, be careful. Sa Tagalog, mag-ingat ka palagi. Or sa Bisaya naman, pag-amping kanunay. Pag-amping kanunay. Then, okay ba guys? Next naman tayo guys. Para marami tayong matutunan na iba pang mga ano. Nice to meet you. In English, nice to meet you. In Tagalog naman, masaya akong nakilala ka. Ulit sa Tagalog, masaya akong nakilala ka. In Bisaya naman, maayo kay nag-ila ta. Maayo kay nag-ila ta. Bisaya. Okay guys. Kuha ba? Next naman. Para marami tayong matutunan guys. In English, how old are you? Okay guys. Sa English, how old are you? Sa Tagalog naman, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Sa Bisaya, pila na imong edad? Pila na imong edad? Pag sinabi mong, how are you in English? Sa Tagalog, ilang taon ka na? Sa Bisaya, pila na imong edad? Okay ba? Next sentence natin. Don't worry. In English, don't worry. In Tagalog, huwag kang mag-alala. Sa Bisaya naman, ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka. Ulit guys, in English, don't worry. Sa Tagalog naman, huwag kang mag-alala. O sa Bisaya naman, ayaw kabalaka. Kuha ba? Okay, next sentence natin guys ay
Next sentence natin ay, what is your name? In English, what is your name? In Tagalog, ano ang pangalan mo? Sa Bisaya naman, unsa imong ngalan? Ulit guys, in English, what is your name? Sa Tagalog naman, ano ang pangalan mo? In Bisaya naman, unsa imong ngalan? Okay? Next, are you there? Are you there? In English, are you there? Sa Tagalog naman, andyan ka ba? Guys, sa Tagalog, andyan ka ba? Bisaya naman, nakadra. Nakadra. Okay, guys. Ulit. Next. Please help yourself. Sa English, please help yourself. Sa Tagalog naman, tulungan mo ang iyong sarili. Sa Tagalog, tulungan mo ang iyong sarili. Ang Bisaya, tabangi imong kaugalingon. Tabangi imong kaugalingon. Ulit guys, in English, please help yourself. Sa Tagalog naman, tulungan mo iyong sarili. Tulungan mo ang iyong sarili. Sa Bisaya, tabangi imong kaugalingon. Tabangi imong kaugalingon. Next. Next sentence, guys. Can I come tomorrow? In English, can I come tomorrow? In Tagalog, pwede ba akong pumunta bukas? Sa Tagalog, pwede ba akong pumunta bukas? Bisaya naman, pwede ba akong magtugma? Pwede ba akong magtugma? Okay, guys. Next. I haven't told anyone. I haven't told anyone. In English, I haven't told anyone. In Tagalog, wala akong pinagsabihan. Wala akong pinagsabihan. Sa Bisaya naman, wa jud ko'y giistoryahan. Bisaya, wala jud ko'y giistoryahan. Wala jud. Okay guys, next naman. Ano pa kaya guys? I need a little help. I need a little help. In English, I need a little help. Sa Tagalog, kailangan ko ng kunting tulong. Kailangan ko ng kunting tulong. Sa Bisaya, nanganlan jud kog tabang day. Nanganlan kog tabang. Nanganlan kog tabang. Okay ba? Nakuha ba natin guys? Para marami tayong matutunan po ulit. Sige, bibigyan ko pa ulit kayo. Please say something. In English, please say something. Ulit guys, in English, please say something. Sa Tagalog, magsalita ka. Pwede bang magsalita ka? Sa Bisaya naman, palihog pag-istorya pod. Palihog pag-istorya pod. Okay guys? Nakuha nyo ba guys? Guys, sana'y may natutunan ulit kayo sa video kong ito. At maraming salamat sa mga nanonood at sa nag-like at sa nag-subscribe. Sobrang thankful po ako. Thank you at God bless sa ating lahat. Guys, please subscribe and follow my channel at Syra Mavis. Thank you sa panonood guys. See you next vlog. Bye!